worshiping God this evening? Come on, let's give a clap offering to Jesus. Lord, we welcome your presence in this place, oh God. Come on, make it louder for Jesus. Yeah. Come on. We are chosen generation. Rise up, holy nation. God, we live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. We live for you. God, we live for you. Yeah. We run with passion for your name. We run. Freedom, you've broken every chain. We run. Yeah. So our God will not be moved. Our God will never be shaken. We run to you. We run. We are a chosen generation.
Come on, chosen people of God. You have we are a chosen generation. Rise up, holy nation. God, we live for you. You have called us out of darkness into light too glorious. God, we live for you. We live for you. God, we live for you. Come on, let's continue to worship our God that is so awesome and mighty. Lord, who we are, that you are so mindful of us. We could never comprehend your love, Lord. Thank you, God, for calling us out of darkness into your marvelous light. His grace runs deep. While I was just late to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God.
thank you so much, Lord Jesus. We believe what you say over our lives, oh God. Right now, let's fix our focus on Jesus, the one we came for, the one our hearts are longing for. It's all about Him. We sing, you, the one we desire, and all that we came for is you, the treasure of heaven, desire of the nations. It's you, the hope and the cry of our hearts. God, it's you. We're longing for all that you are. Jesus, wonderful Jesus, great is your glory, worthy of all our praises. Jesus, we worship you, Jesus. Creation sings holy, holy, holy are you, Lord. You display all your glory, unfolding before me. It's you, in breathtaking splendor, you light up the heavens with you, Creator, Redeemer, and King. God, it's the purpose and reason we say, Jesus, Jesus, wonderful Jesus, great is your glory, worthy of all our praises. Jesus, we worship you, Jesus. Creation sings holy, holy, holy are you, Lord. Come on, let's remember what Jesus did for us. He left heaven, gave us His life, and made a way for us. Together, let's declare, you came from heaven, gave up your throne, now and forever, your blood redeeming, death overwhelmed by the power of your name, Jesus. Now you be exalted, you be adored, now and forever. You're all surpassing, all will declare the power of your name, Jesus. Oh, you came from heaven, gave up your throne, now and forever. Your blood redeeming, death overwhelmed by
Amen. Magampo na, let's bow our heads. O God, purihin ang ngalan mo. Purihin ka, Lord, in this place where we gather to worship you. Purihin ka, Lord, araw-araw sa aming mga buhay, sa aming pamilya, sa aming mag-asawa, sa aming mga anak, O God. Lord, purihin ka. Lord, what you have done to us are so amazing, God, that we cannot stop but praise your holy name. Father God, we continue to pray for our country. And thank you, Lord, for mga first-timers na na-invite namin tonight. Salamat, O God, sa faithfulness mo. Mula pa kaninang umaga, kaninang hapon, at ngayong gabi. Salamat, O God, that you are God who is so powerful. You are in control, O God, kahit ano pang nangyari sa aming Pilipinas at sa buong mundo. Lord, you are God and sovereign. You are in control. So Lord, we just trust you with our own lives. You know, God, that the events of this world are within your hands. And you are holding us in your hands, God. Salamat, Lord, for this truth na nilagay mo sa aming mga puso. Lord, our trust, our faith is founded on our Lord Jesus Christ. And so, Lord, we praise you. Be glorified, O God. Thank you. We praise your holy name. In Jesus' name, amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Mayong gabi o welcome sa atong tanan once again sa atong night service. Okay, o welcome po sa atong mga first-timers na batay first-timer karong gabi. Can you raise your hand? Sa mga first-timer, yeah, meron dito, you're welcome, no? Napa? Napa? Dito po? Okay. Dere nga side. Okay, isa lang ba akong nakita, no? But glory to God, wala kita na zero ba, no? Glory to God. Ganinang buntag, ganinang hapon, medyo ubay-ubay, no? Ang atong mga first-timers, o kaning dili gyud aksidente that we are all here, lalo na sa ating first-timer, si Lord gyud ang nagdala sa inyo dere. Amen. No? Kinsa pa nakahinomdom sa atong word last Sunday? No, we are defined as children of God. Nagatuo ba gyud ta nga anak ta sa Ginoo? Amen. Glory to God. And then there is 3 words nga atong i-flash the screen, kanang believe, receive, and then become. Okay? Na-remember ninyo na? We believe, we know Jesus was God, or was ba o is? Is God. And He died on the cross to save us. Hibalotana, labi na sa Pilipinas. But we need to receive, meaning we need to put our faith in Him as Lord and Savior, personal relationship. Nahimo nang bada nato? When we do that in faith, ang mangyari, we will become. That's God's work. Si Lord ang maghimo ana. No? So si Lord yun, himuuntan niya nga, anak niya. He gives us the power to make, to become children of God. Amen? And unsay himo ni Lord, of course, tagaantan niya og Holy Spirit, ubanantan niya, i-adaptan niya, until we will be with Him in eternity. So sigurado gyud ta nga anak ta sa Ginoo. Amen? Og today, another truth, no? Nga atong istoryahan. Being a child of God, we are also chosen. Muna ang title karon sa ato ang word. Defined by truth, we are chosen, and we are called, and we are loved. Ing na imong kaugalingon, I was chosen, I am called, and I am loved. Okay. Mauna kita, children of God, no? Because we are children of God, anak sa Ginoo, we are chosen, gipili ta sa Ginoo. Dayon gitawag ta niya for a purpose, and then tungod kay love ta niya. Amen. So, at this time sa atong kinabuhi, importante kayo kaning gitawag og identity, no? What is identity? It is the set of truths that define a person. Ang atong pagtan-aw sa atong sarili, ID, ang imong dagway, di ba? How you look at yourself,
o how other people look at you. Okay? So, unsa man ang tanaw nimo sa imong sarili? Positive ba? Or negative? Or maayo ba? Or dili kaayo maayo ang imo ang pagtanaw sa imong sarili? No, sa atong panahon karon, concern kayo ta sa ato ang reputation, di ba? We let these things define us. For example, sa mga careers, sa mga maayo og trabaho, no, ganado kayo sila, sikat kayo, murag ganahan sila mo present sa ilang kaugalingon. They are professionals, they are teachers, di ba? Businessmen, di ba? Ano niya kung wala gani trabaho, murag low ang self-esteem. Ang uban pod sa marital status, ang mga single, happy, di ba? Ang mga married, mas happy. Happy ba ang mga married? Oh, may na lang, wala tanaulawan, mga husband. Okay? Ang uban po sa social media, sige o TikTok, para makita nga, ay, gwapa gyuday ko, no? Or talented gyuday ko, gwapo ko musayaw, gwapo ko mukanta. Diba? Ang atong online identity ang importante sa atua. O ang isa po nga medyo masakit kanang na-define ang atong identity sa mga masakit na kahapon. Naaba na? Oo, kanabang, for example, ex-convict ka, no? Imo gyud na ginatago nga dili sila kabalo. Ang scammer, ayaw na siya, kana siya, ay saba, scammer na. So, womanizer, ang ubat pod, ilado sa pagkaigat. Joke lang. Or ang mga addict, no? Pero kaya na baguhon ni Lord. Amen. Oh, hindi yan mahirap maalis, no? Para sa mga anak ni Lord, our identity is not something we build, but it is something we receive. Dawaton lang yun na, kay dunay bag-o nga ihatag si Lord. Bag-o nga identity. Kabalo na taana, kay muna magyuna ang atong theme. No? For the past, ilang months na? No? Since January ba? O 4 months. We receive a new identity. Dahil tayo ay maging anak ni Lord. No? Grabe na nga blessing. Nag-sink in na ba na sa inyong mga kasing-kasing? Nga grabe nga blessing, nga appeal ka sa mga anak ni Lord. Amen ba? Amen. Kay dili ta anak si Lord, luoy kayo ta. But today we can celebrate. Nga anak gyud ta sa Ginoo, appeal gyud ta. Okay? And tonight, 3 words that will redefine our new identity. Chosen, called, and loved. Okay? Can you repeat that? You are chosen, gipili ka. You are called, gitawag ka. O love ka sa Ginoo. Amen. So, can we all stand? Basahon nato ning verses sa Ephesians chapter 1, verses 4 and 5. 1, 2, 3, go. Just as He chose us in Him, before the foundation of the world, we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. No, diya sa verse 4, nana diya ang atong mga points. The first is, we are chosen. He chose us. The second is, we are called to be holy and without blame for a purpose. O sa verse 5, we are adopted as sons. Kay labta ni Lord. Amen? Okay, palakpakan na to si Lord for that. Okay, manglingkod ta. We can now take our seats. So, dire pa lang sa Ephesians, sa opening, no? Gi-explain na ni Paul nga we are who we are, kung kinsa ta, atubangan sa Ginoo, who we are in Christ. No, who we are in Christ. Nga wala ta, nga dili kinahanglan, na hindi kung paano ta mag-behave, or anong gawin, para magiging chosen, called, and loved. But we have become or received, no, dahil naging anak tayo ni Lord. So dili na gyud kinahanglan nato trabuhan because it is God Himself. Siya ang maghatag ani nga mga characteristics or qualities.
Our new identity is not something you build, but something you receive. Amen? Kay anak ta sa Ginoo. So the first point is chosen. Sovereign choice. Even as He chose us before the foundation of the world. Okay? Si Lord Yod, sovereign. Siya ang nagpili sa atua. He chose us. Wala pa ang kalibutan. Before the sky was formed, the seas, ang mga landscape, ang naa sa una-una sa Ginoo, ikaw na. Mo nga naa ka karon diri. You were in the mind of God before He made the world. So dili gyud ta aksidente, dili gyud ka random. Amen? Before the world began, you were on His mind. And every tear you cry is precious in His eyes. Because of His great love, He gave His only Son. Everything was done so you would come. Kanta na ito. No? Kantahan na lang ninyo. So, dili aksidente nga naa ka karon diri. Before the world began, nakabalo na si Lord. Nga ikaw one day mudawat sa iyaha, that's why you are here today. Kasali ka sa plano sa Ginoo. So lahat ng nangyari sa iyo, the tears, ang mga luha nga naghulog, nagtulo, no? Gikan sa mga mata, no? Tanan nga mga test, mga trials that went through your life. They were meant, sabi ng kanta, to draw you to His Son, Jesus Christ. Why? Because you were precious in His eyes, in His sight. Everything was done so you would come. Amen. So, sovereign choice, si Lord Gud ang nagpili sa imuha. Ikaduha, ang timing ni Lord. Ingon niya diya sa number 2. No? Kanus-a, kailan? No? Ingon sa verse, before the foundation of the world. Sa ato pa, gipili ka, ikaw gako, sa panahon nga wala pa tayo nahimo. No? Wala pa tayong performance. 'Di ba? Kay before the world began man. Gipili na ta. Okay? Gipili ta sa ato pa gipili ta dili tungod kay morally better or holy ka or maayo ka mo kanta or daghan kag abilidad. No, maayo ka mo preach or daghan kag nahimo nga mga accomplishment. Wala sa performance, gipili ka sa Ginoo. Sa Titus 3:5a, ingon diha sa verse, not by works of righteousness, but according to His mercy. So gipili dayta sa Ginoo tungod sa iyaang mercy and grace. Grasya sa Ginoo, dili tungod sa atong kagwapo. No, pasensya na lang sa mga gwapo diri. No? So, mao gyud na nga giingon ni Lord sa iyang mga verses, sa iyang words nga God hates the proud. No? Kaya ang mga proud man God, gatuo sila nga based sa ilang performance. Gatuo sila nga tungod sa ilang abilidad or sa ilang posisyon. No, mauna ang makadala sa ila sa success. The proud. Even many of them will not even recognize that kinahanglan nila Ginoo. Diba? That's why God hates the proud. But tayo, no, not based on performance, but by grace of God, mercy sa Ginoo. Nagpasalamat ba ta nga tungod sa kaluoy gyud ta naluwas? Amen. Kay dili gyud nato kaya kung sa atong sarili nga performance. The third is the sphere of choice. Unsa man ang sphere? Ang hirap talaga itong English, no? The sphere means the setting or the context kung bakit tayo pinili ni Lord. Okay? He chose us. Pansinin ninyo, He chose us in Him. No? Mauna ang context. Nga nung gipili ta sa Ginoo, tungod kay doon na siya plano. In Jesus, in Him, tungod sa iyang anak. Okay? Hindi ka pinili dahil you were choosable. No? Cute ka. Kay kung cute, gamay ra mo nga cute. Sila Tora lang kay mga cute sila. 'Di ba?
So, dili tungod kay choosable ta or mga cute, pinili tayo because He intended to unite us in Him to His Son, Jesus Christ. No, doon ay plano si Lord, gipili ta, kay i-connecta niya sa iyang anak nga si Ginoong Jesucristo. Is that amen? So, the spirit of the choice, He intended to unite us with Christ. So, God, in His loving nature, purpose before creation to provide salvation through Christ. Mao gina ang plano sa Ginoo. He created man, nakasala ang tao, pero nagplano dayon si Lord nga iyatang luwason no through His own Son Jesus Christ. So unsa man ang problema, the tragedy is not that God failed to love the lost, no, but that the lost refused the love of God offered in Christ through unbelief. Amen. So gusto gud ni Lord, mudawat ang tanang tawo para ma-save ta tanan ug kauban ta niya hangtod sa kahangturan. But the problem is some people will not believe kung unsa ang gihimo ni Lord ug dili mudawat sa iyang gugma nga gina-offer. So ang pangutana, have you received the love of God offered in Christ? Amen? Have you received the love of God offered in Christ? Amen ba? Amen? Palakpakan nato si Lord. If you have received the love of Christ, the love of God through Christ, no? Glory to God, no? Napili gyud ka, apil gyud ka sa mga anak sa Ginoo, and then you are chosen, you are called and loved by the Lord. Kasali ka. Amen. Tungod sa gihimo sa iyang anak. Ug tan-aw nato, tungod kay anak ta sa Ginoo, gamiton po ta sa Ginoo for a purpose. Tan-aw nato nings a few people, examples in the Bible how they were used. Si Gideon, di ba? Gideon called himself the least in the family. Kinsa sa inyo, you think you are ang imong mga skill, mga talent, murag dili man ka pwede. Murag gamay ra man ka imong hibalan, no? Unya ingon pa gyud ni Gideon nga he is the least in his own family. Unya iyang pamilya dili pa gyud sikat, kinsa man lang siya nga gamiton sa Ginoo. But you know what? Gideon, used by God mightily with only 300 soldiers or warriors, they defeated a big army. Diba? Kita, kamo, like Gideon, we can be used by God para tungod sa atoa. Sa atong tanan, kita gamiton ni Lord. Dunay mga tao, no, nga maluwas pod, makakita sa kaluwasan through our Lord Jesus Christ. Like Gideon, gigamit siya ni Lord. Amen? Ikaduhas, the apostles, Peter, Andrew, James, and John. Kinsa man na sila? Mga disciples, they were ordinary. Ordinaryo kaayo. Wala ganin na sila nakagraduate. O unsa nga kurso. Bisan sa sultry, wala sila nakagraduate. Diba? Ordinary men. Pero gigamit po sila sa Ginoo. They became pillars of the early church. Diba, mga disciple? Sila ang gigamit to spread the gospel of Jesus Christ all over the world. Diba? Who knows kung kita dire, ang uban makatravel po sa ubang lugar, then we can also be used by God to share the gospel in those places. Another one is Paul. Si Paul is the most unlikely kasi persecutor na siya. Persecutor siya sa mga Christian. So, least expected. Pero gigamit po siya sa Ginoo. In fact, kung tanaw nato ang kinabuhi ni Paul, he could have been very successful leader of Israel kasi ano siya? Siya ang Pharisee. Coming from a family nga mga Pharisee. Okay, so naa siya sa pwede good siya ma-promote sa religious community. But, gitawag siya sa Ginoo. From being a persecutor, he became a leading proponent during the time. He wrote 13 of the 27 books of the New Testament. A lasting legacy to Christianity hangtod karon nagatuon ta sa iyang mga letters, di ba?
Paul was mightily used by God until today. Diba? Na-change ang iyaang direction, siyang kinabuhi. Instead of persecutor, nahimo siyang kanang leading apostle nga gigamit sa Ginoo in the early century. So ingna imong kaugalingon dili gud imposible nga gamiton ka sa Ginoo. Amen. Dili imposible, no? So wala lang gyud ta basta gipili para makasali, no? Wala lang ta gipili. We are not only chosen para lang kasali tayo, hindi tayo pupunta sa distraction, di ba? Doon nagplano si Lord. He is calling us para to transform us at maging useful sa kanyang kingdom. So the second point is that we are called. It's a divine invitation to be holy and blameless before Him. No? So wala lang tagipili to remain worldly. Wala lang tagipili nga mag-remain nga dili magbag-o, no? To remain in our habitual sin, but we are chosen to be holy, to reflect Christ, and to live differently. Amen. A call to holiness. Gitawag ta nga magpuyo nga balaan, no? Balaan. Kaya ba na nato? Usahay kung maminaw ta sa word nga holy, murag hadlok ta ba? Unsa na ko pagkahuli, no? Nahuli. No? Holy. Parang mahirap, di ba? Parang imposible. Dahil dili man ta perfect. Pero we have to importante nga masabtan siya nato siya unsa nang word nga holy. Holy in Greek ba de? Hagios, no? Hagios simply means set apart. Set apart for a specific use. Mura bitaw ka ng special forces sa military. Gihimo siya nga special forces kay doon na siya specific purpose kung asa sa gamiton. Di ba? So ana punta, we are chosen to be holy kay doon ay purpose si Lord. Kita ang gamiton ni Lord to do some spiritual battles in life. Train. Gina-train ta for a specific purpose ni Lord. Inay mo tapa, doon na kay assignment. Ngayahatag sa Ginoo. Amen? Mudawat ba mo nga doon na mo assignment nga ipahimo si Lord para sa atong imo, sa ato ang tanan? Kitang tanan doon na assignment. Explain ako nga no. Doon na ba kay kaila, kapamilya, o relative, o amigo, nga wala pa'y nakadawat kay Jesus Christ? Na ba? Oo. Kinsay doon na. Raise ang kamot. Di ba? Kita yun sigurong tanano. Mauna ang atong assignment. Okay? Ikaw ang special forces. Sa opisina man na, sa balay ninyo, sa barangay ninyo, di ba? Mga silingan. Mauna ang special forces ta. Kaya kita ang gamito ni Lord para sa ilaha. Is that amen? Set apart for a specific use. Klaro. Ikaduha is blameless. Another word nga murag makadlok. Blameless. Tanaway mo sarili kung blameless ba. Dili gyud, di ba? Dili gyud ta perfect. Pero ang blameless di ang pasabot like a sacrificial lamb offering. Ang ato daw kinabuhi murag a living sacrifice para magamit sa Ginoo. Di ba? Instead nga mag-enjoy na ka, magsuroy-suroy sa SM, doon na day kay amigo nga dapat masiran nimo. Di ba? That sacrifice na. Sacrifice ba na? It's a sacrifice. Instead of just be selfish and imuon mo ang imong gusto. No? Gusto ni Lord, your life is a living sacrifice to do something for God's purposes. Amen. Mauna ang without blemish. Okay? Kinahanglan na ta magiging healthy spiritually para magamit. Okay? Para magamit or useful kay Lord. Okay. Lisod man ka mag-share sa imong amigo, dawata si Jesus para mabuutan ka. Nya maingon siya, ikaw, di man kabuutan.
Di ba? So we need to be blameless. No, dili perfect, but a sacrificial life, living a life no nga makalipay sa Ginoo. So this is our divine design. Sama sa giingon sa Romans 6:22. But now being made free from sin, become servants of God, you have your fruit unto holiness and in the end eternal life. Ingon diya sa Romans 6:22, free from sin. We are being freed from sin because of Jesus Christ. And then, unsay sunod? Iyatang gitawag, no? We are made servants of God. Payag mo, himuon mong servant sa Ginoo. Amen. So we are servants. That's why we are serving by winning souls and making disciples. Diba? We are serving in ministry para ang uban makailapod sa Ginoo. Muna ang gitawag nga fruitful in the Lord. Doon na tayo ma-invite. Tama ba? And in the end, we receive eternal life. Okay? So holiness is the natural byproduct. Ang pagkabalaan daw is just natural. Musunod lang siya. Dili kinahanglan nato nga pugson, no? Or manang bitawng pagkabalaan nga moadto ka sa bukid nga ikaw lang para balaan ka, dili ka mahugawan sa ubang tawo. Dili ingon ana, no? Balaan ta, balaan ang pagkabalaan nato byproduct. Musunod ra siya kay doon natay tinuod nga relationship sa atong Ginoong Hesukristo. It is a byproduct, is a natural byproduct, okay? Of a life connected to God. And then, unsay mahitabo? 1 Peter 2:9. Mahimo ta nga chosen, di ba? Chosen race, pinili. Sa daghang tao sa kalibutan, apilta sa gipili sa Ginoo. A royal priesthood. No, kita ang mga pastor, kitang tanan nga dunay mga anak sa Ginoo. Kita ang mo take care sa ubang tao nga wala pa kaila sayaha. A holy nation, a people for His own possession. No? Ang tagiya sa ato ang Ginoo na. Then, unsay atong himon? To proclaim the excellences of Him. Atong i-share sa uban ang kamaayo sa Ginoo. Are you ready for this assignment? Are you ready to share the excellences of God? Maayo ba si Lord sa imo ang kinabuhi? Amen. Mauna ang atong i-share ang atong sarili nga experiences nga nahitabo sa atong kinabuhi sa ubang tawo, no? So a call to holiness tungod kay ang sinugdanan ani tungod kay doon na natay relationship, a call to relationship. Tungod kay doon natay relationship sa Ginoo, magiging holy and blameless ta. Okay? Kay doon na tayo relationship. So, dili lang ta gitawag sa Ginoo para magiging holy and blameless, but we have a personal relationship with God. No? To a person. Munang ingon nato nga personal relationship because Jesus Christ is a person. No? Kay person siya, pwede ta magka-relationship sa yaha. Amen. Kinsa pa ang ubang person nga doon na kay relationship. Di ba? Sama ana, doon na po tayo relationship sa Ginoo because He is a person. 1 Corinthians 1:9, God is faithful by whom you were called into the fellowship of His Son. Okay? Fellowship of His Son. Into the fellowship of His Son, into a living relationship with Jesus Christ. Christianity is not just a religion to practice. It's a relationship into God's family and fellowship. Ana day na siya. Apil na ka sa pamilya sa Ginoo. Na imong tapad ka pamilya, no? Kauban na ta sa pamilya sa Ginoo. So wala lang ta naga-serve sa Hari, King of Kings and Lord of Lords. Dili lang na ta naga-serve, but kauban ta. Ug atong gusto mas mailhan pa gyud nato ang Ginoo, di ba? Mas makilala pa natin si Lord.
So kani nga relationship kinahanglan ma-cultivate. Unsaon man nato pag-cultivate sa atong relationship sa Ginoo? Number 1, prayer. Naga-pray pa ba ta? Diba? Sa prayer, makikistorya ta sa Ginoo. And then, Bible reading. Maminaw po ta sa Ginoo. Diba mo na nga, pagbasa na itong Bible, kinahanglan ta magbasa para doon na tayo madawat nga truth gikan sa Ginoo. Maminaw ta sa yaa. So, those two, kanang duha ka mga kanang duha, to pray and read the Bible, are things to cultivate our relationship. Yun sa ninyo pag-cultivate sa inyong relationship sa inyong asawa, kung sa inyong ginahimo. Di ba, mag-date? Pero pag senior citizen na, lahi na ang among date. Lakaw-lakaw na lang sa mall. Di ba? Mag-date, to cultivate relationship, unsa pag yun? Mag-istorya? Istorya pa ba mo? Ang asawa ang sigig istorya, ang bana sigig paminaw? O pareho mong duha, ga istorya o ga paminaw? Amen? So, doon na tayo relationship sa Ginoo. O kanang, wala tayo saved ni Lord. We are not saved just to live as we are. Okay? He saved us to set us apart, to transform us. Ginabago ta sa Ginoo nga mahimutang sama sa iyang anak, ang Ginoo, si Lord Jesus Christ. It's a personal relationship that will transform us. Napansin ba ninyo ang inyong kabaguhan mula noong tinanggap niyo si Jesus hangtod karon? Amen? Ma-recognize ba ninyo ang mga changes that's happening in your life? Amen? So, gipili ta sa Ginoo to have a relationship with God. At gusto ni the Lord, kanang intimate or close relationship at maging member ta sa iyang pamilya, nganuman. Ay naimo tapad, nganuman, gihimo man ni Lord sa imuha. Kabalubong ngano? And the third point is, tungod kay, love ka sa Ginoo. The motive of God is because God loves you. Inana ka love the Lord. No? Sa verse 5, ingon dia, in love, He predetermined us for adoption to Himself. So, gi-adapta sa Ginoo. Tungod kay, ngano daw? Tungod kay love ka. Imagine ninyo, why does a holy God adopt us? No? The simple reason is because in love si Lord sa iyo. Nganong in love man si Lord sa imuha? Tungod ba kay talented ka? No, siyempre dili tungod kay dato ka, no? In love si Lord sa imo because God is love. Ang nature sa Ginoo, He is love. He loves all mankind. Ang tibuok kalibutan love sa Ginoo, tanang tawo. Okay? The sad thing is that some people will reject the love of God. Amen? But kita, salamat kay Lord, nahimutang anak, we are chosen, we are called, because we are loved. O gidawat po nato ang love sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Amen? O, number 1, kaning pag-adapt the Lord, irrevocable. No? The grace of adoption is irrevocable. Irrevocable means, dili ma-revoke. Di ba? Permanente siya. Ang pag-adapt sa Ginoo sa tua. Usahay, doon na tayo mindset nga, adopted lang na siya. Murag dili laba. No? But ang tinuod, sa ancient Roman culture, ang adopted son is legally permanent. Nga naman, ang usa ka tawo nga gi-adopt sa usa ka opisyal, permanente na siya kay pag-adopt niya, nag-decide naman siya nga ikaw gyud akong i-adopt nga akong anak. Di ba? So, nag-decide na siya, dili na ma-change, permanente na nga desisyon. Sa Roman culture sa una, ang natural born ni mong anak, pwede pa nimo i-disown. Kung magpabuyag ang anak, dili na ta ka anak. Sukad karon, dili ta ka ilhon nga anak.
So pwede i-disown ang tinuod nga anak. Pero ang adopted, dili na. Because you have made that decision and that decision cannot be changed. And binding siya. Okay? So, when we receive God's adoption, He didn't just save us. He familied us. Pamilya, good. Okay, parte naman ta sa pamilya, dili na ta pwede maalis gikan sa atong bag-o nga pamilya. Amen? It's a permanent family. Amen. Ang atong biological family sa kalibutan, hangtod lang na sa kalibutan. Pero ang atong spiritual family, tanan nga nagdawat kay Jesus Christ, eternal ni nga family, ang atong spiritual family. Amen ba? So atong himuon yun, ang atong tanan nga biological family, gusto nato maapil sa ato ang spiritual family. Is that amen? Amen. Galatians 4:4, when the fullness of time had come, God sent forth His Son, so that we might receive adoption as sons. So parte yun siya sa plano sa Ginoo nga i-adaptan niya. O kana nga adoption, unsa? Permanente na. Irrevocable gyud siya. Doon ay usa ka dato nga nag-adto sa orphanage. Sabi sa ingon niya sa isa ka bata, ingon niya, son, dadon ta ka sa balay. Himuon ta kang dili lang para doon ako'y kauban o ako doon ako'y katulong o katabang sa balay, kundi himuon ta kang akong anak. Ingon sa bata, sir, nga naman, bakit po anong meron sa akin? Bakit mo ako pinili? Ingon ang rich man, wala, I chose you because I love you. No? Because I love you. So katong bata nga orphan, naka-receive og bago nga pangalan, bago nga balay, okay, og full inheritance isip adopted son adto nga mayaman nga tawo. Okay, so dili na gyud siya naga-survive sa orphanage. He became a son. Nganuman, tungod kay gi-adopt siya sa usa ka mayaman nga tawo, unya gibayaran pod ang cost of adoption. Hibalo man mauna ang gihimo sa Ginoo para sa ato ang tanan. Muna ang ginimo sa Ginoo para sa atoa. Okay? We were spiritual orphans. Tungod kay kitang tanan nakasala. Amen. Wala nakasala sa ato, di ba? We are bound under the law. Ug dili nato maluwas ang atong kaugalingon, di ba? But a perfect time, God sent His Son, Jesus Christ. Si Jesus ang nagbayad sa cost of adoption nato. Mahal kayo ang bayad ni Lord, di ba? Ang iyang sarili nga dugo o kinabuhi. He redeemed us. Dili lang para i-forgive ang atong mga sala, kundi para mahimutan niyang adopted nga mga anak. Okay, gi-adapta, apilta sa iyang pamilya. Gidalata niya para mahimong membro sa iyang pamilya. Nalipay mo? No? Nalipay ba ta? Amen? Palakpakan nato si Lord. That's the grace of God that we have received. No? Mauna ang blessing atong nadawat. Wala lang tag-save ni Lord. Iyatang giapil sa iyang pamilya. The riches of grace. No, ingon ni Paul diha, this was done according to the riches of His grace. O kani nga grace, daghan siya og parte, o multifaceted, okay? Saving grace. Sa grasya lang gyud ta naluwas. Grasya sa Ginoo ug dili pinaagi sa ato ang sariling buhat. Amen. Ikaduha, bisag unsa pa ang moabot nga problema sa atong kinabuhi, no, tabangan ta niya. Sustaining grace. Doon ay mga panahon nga maluya ta, ma-discourage ta, pero tagaan ta, ubanan ta sa Ginoo, ang Holy Spirit, He will inspire us, encourage us, makaya nato ang mga trial sa kinabuhi, mga problema sa kinabuhi because of God's sustaining grace. Ingon ni Paul, ingon ni Lord, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. 2 Corinthians 12:9. And the last, sanctifying grace.
The power to grow in Christ-likeness. No, mura tao ka ng gold nga ginalipyuhan ni Lord through trials in life para one day mo gawas gyud ang beauty sa atong Kristo, sa atong kinabuhi. Amen? So, sanctifying grace, the power to grow in Christ-likeness. Okay? So, the Holy Spirit and grace empower believers to live for God, to overcome sin, boldness to witness, no? Boldness to witness, meaning, appeal gyud ni siya nga ma-develop sa ato ang mga kasing-kasing. Kay anak na ta ni Lord, no? Dili na ta mahadlok nga mag-share sa gospel sa uban, nga mag-invite para ma-save pod ang uban nga mga tao, labi na ang atong mga amigo o kapamilya. Amen. So in conclusion, because we are chosen, we are called, and we are loved. Unsa may atong himuon, let Him, no? It's honor God in everything. Mao ni ang atong himuon. Honor God in everything sa atong kinabuhi. Sa panahon nga dunay mga temptation, dili ta mo balik sa atong old habits, no? I-honor nato si Lord sa atong kinabuhi. Hinumduman nato nga ang atong kinabuhi dili na ato, di ba? Kay gibayran na ang atong kinabuhi sa dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Remember who owns you. Kay gipalit man, gibayran naman ni Lord, giredeem naman ta niya, di ba? So we are not our own anymore. We were bought for a price. Live holy, not to earn love, but we live holy because we are loved. Amen. So honor God in everything in your life. Of course, there will be times that we will fail. But the promise of God is that mga ilang tagpasaylo, magrepent lang ta o mubalik sa yaha kay tabangan ta niya. Is that amen? No? When you fail, ayaw ka discouraged, mag-fail yun ta because we are not perfect yet. Just ask for forgiveness and return to God and continue honoring God with your life. Amen? Number 2, inherit your riches. Embrace the mindset that we are heirs of our Father's unlimited riches. Mayaman si Lord. Amen ba? So, kung mayaman man si Lord, ayaw ka gool. Stop striving for worldly things. Trust God sa kanyang provision, sa kanyang protection, sa kanyang promotion, di ba? Kabalo man si Lord sa atong mga needs, tama ba? Kay balo siya. O He will not give us things that we are not ready to handle. Di ba? Si Lord kabalo sa tanan. Doon na tayo tanan, daghan nga gusto, di ba, sa kinabuhi. Pero dili na ihatag ni Lord until ready ta or doon ay purpose si Lord. Why? Di ba? So we need to trust the Lord sa kanyang timing. No? So trust the Lord for everything. Have the mindset that you are an heir, no? Sa kingdom ni Lord. Is that amen? And the last is maintain the seal. You are sealed by the Holy Spirit. Di ba? Ang Holy Spirit, deposit na siya sa Ginoo. Sa diha nga gidawat nato si Lord, si Jesus Christ. Gisilyuhan ka. Ang Holy Spirit mo na ang down payment. Pang sigurado, nga dili ka mawala. Trabaho na sa Ginoo. You are sealed by the Holy Spirit. Maintain or keep a healthy spiritual life. Don't let your faith become a routine religion. No, ganang routine ba nga simba lang ka, uli ka, pagkaugma trabaho sa opisina, hangtod sa Saturday, mao lang gyapon ang imong lifestyle, then pagka-Domingo simba na pud ka, nothing has changed. That's routine religion. Keep your passion for worship and devotional, pagbasa sa word ni Lord. Keep the fire burning. No, spiritual life burning in your heart. You are not a joyless Christian. Malipayon ka ba? Amen. Ang tinuod ng anak ni Lord, malipayon, bisag daghang problema. Di ba? Be happy, holy, and healthy disciple. Amen. Can we all stand? Pwede ta manindog?
Doon na ba'y panahon nga you feel, gipili ba gyud ko nimo Lord? Na ba? You feel unchosen? Hibalo ka, love ka sa Ginoo before the world began. No? Naana ka sa iyang huna-huna. And you are here today. Tinuod gyud nga pinili ka sa Ginoo. You are chosen. You are chosen by God. Don't allow the enemy to that you will think otherwise, to doubt your being chosen. Anak ka sa Ginoo. You are chosen by Him. And then, do you feel unholy sa kinabuhi nimo? Especially kung makasala ka? Murag hugaw mong kayo ko, Lord? No. Hindi pa tapos si Lord sa imuha. Because you are a child of God, God is transforming you. Transforming your life. You are not a slave sa past mistakes nimo. No? God is changing your life, transforming you. Live holy and a blameless life para useful ka sa Ginoo. Amen ba? Gusto ba nimo maging useful sa Ginoo? Ayaw ka discourage sa mga failures, sa mga sala. Pangayo ilagpasaylo, balik sa Ginoo. Amen. Do you feel unloved? No, God loves you. Ug ang proof ana, He gave up His life for you. Ingon gani sa mga pastor, bisag ikaw na lang ang last nga tao sa kalibutan. Magpalansang gyapon si Jesus Christ sa cross para ma-save ka. Inana ka kalab sa Ginoo. Amen? And today, praise God, anak na kaniya. We are all adopted sons and daughters of God. Unya, irrevocable na siya nga adoption. No, irrevocable, meaning, dili ka i-let go sa Ginoo. No? Ang Ginoo mo'y naghawid sa imuha o gamhanan siya. Bisag unsa pay nahitabo sa imong kinabuhi karon. No, dili ka i-let go sa Ginoo kay giadapta ka niya ug siya nagakupot sa imong kamot. Kana bitang bata, kung ang bata ang mukupot sa iyang amahan nga mukros sa kalsada, kanang toddler pa, dili ba delikado? Di ba? Dili kita nagakupot sa atong Ginoo. Ang Ginoo mo'y nagakupot sa atoa. So dili gyud ta mawala or makabuhi kay si Lord gyud ang nagakupot sa atoa. Amen. Part ka sa pamilya sa atong Ginoong Jesucristo. Lord God, salamat sa imong word. Salamat, O God, that we belong to you. And we have this spiritual inheritance, Lord, kay kami, imo namang mga anak, Lord. Salamat sa imong pagpili sa moa. Salamat, Lord, nga imong ming gitawag to be holy, blameless, o mahimong special nga galamiton, God, para sa imong purposes, Father. O salamat, Lord, sa imong gugma. You have chosen us before the foundation of the world. Love me nimo, O God, and you have adopted us as part of your family. Lord, we know that you are with us and you will keep us in the family until we will be with you face to face throughout eternity. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Amen. Sige, pwede tamang lingkod. May request ang atong first timer diri ganina. Itong first time, pwede mag-remain standing. O, ayaw mo kawalaw, tindog lang. 1, kinsa pa? Duha na sila, napa? 1, 2, 3, no? Salamat kay naagyon mo karon, no? 3 na? 3 lang ba? O blurred akong mata. Okay, 3 of them. So mag-pray lang ta, no? We want to make this kanang confirm good nga mga anak gyud ta tanan sa Ginoo. Amen. Sige, let's pray. Follow with me with this prayer. Lord Jesus, I accept that I am a sinner and I need a Savior. Thank you, Lord, that today I am here in this church. Ug akong nadungog, Lord, ang imong word. That today, I want to become your son or your daughter. Lord,
I believe in Jesus Christ. He died on the cross to pay for my sin. Para lukaton, Lord, ako, gikan sa akong mga sala. So Lord, with all my heart, akong gidawat o gituuhan si Jesus Christ nga mo'y akong Savior o Ginoo sa tibuok na akong kinabuhi. Lord, gusto nako nga mas mailhan pa kanako. Ug salamat, good Lord, nga today, imo na kong anak ug kaparty na sa imong pamilya. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan nato atong Ginoo. God bless you. Og magkita ta sa sunod Sunday. Balik mo ha. Oh, God bless you all. Amen. Hello, church. What time is it? Let's read our verse together. For our giving, it's in Proverbs 3:9-10. Let's all read. Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Then He will fill your barns with grain, and your vats will overflow with good wine. Amen. Let's all pray. Our heavenly and loving God, you are God, and you are the source of every good and perfect gift. Thank you, Lord, for the gift of life, and thank you for calling us your own children. Tonight we give out of our grateful hearts. We honor you through our obedience to your word. We give because you first gave, and we give because we honor you, God. Be with us, Lord, and guide us throughout the new week ahead of us. And may we be a blessing to the people around us, Father. Be glorified and magnified through our giving. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Come on, let's give. Good evening and welcome to Christian Church Fellowship International. Welcome especially to our new friends. Stay tuned for our announcements. Take note of our Sunday service schedule. We have 3 services, 10 a.m., 2 p.m., and 5:30 p.m. To our new friends, we encourage you, be involved in a life group as the person who invited you. Stay connected on our social media accounts at CCFI Jensen for more announcements and updates. Join us in our Dawn Prayer meetings. It is every first Saturday of every month, 5 a.m. On screen is our BP account, GCash and PayMaya in case you find it more convenient to give online. Also, we have QR codes on the envelopes. And a happy birthday to those who are celebrating their birthdays this week. Happy birthday! Amen. Pakibutang sa atong announcement. Just to announce nga doon mag-start ng atong Summer Church School. April 22 to May 2. Okay? From beginners 5 to 6 years old, primary 7 to 9 years old, juniors 10 to 14, ug intermediate 15 to 17. Okay? So inyong mga anak, sama sa atong gihimo last year, mauna pod karong tuiga. No? Dada sila para matrain sila while bata pa sila. Amen? Can we all stand? Shall we pray? Can we raise our hands to God? Lord, once again, we thank you for your word. Thank you, God, sa imong faithfulness mula pa kaninang umaga, kaninang hapon, at ngayong gabi. Salamat, Lord, sa lahat na mga first-timers who understood, nagkaroon sila ng relationship with you, our Lord Jesus Christ. Father, keep the truth, Lord, sa imong mga word. Mag-remain, Lord, sa among mga kasing-kasing today. And now, with the love of God, our Father, the grace and mercies of our Lord Jesus Christ, and the presence, the power of the Holy Spirit will be with us now and forevermore. In Jesus' name, amen. For
again next Sunday.